pag-abli sa atong pagpangamuyo kay Pastor Mario. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Once again, Lord, kami Ginoo, nagakalipay, Oh, yes. nagadayeg ug nagasimba diha kaning Lord nga labi na ning adlaw Ginoo, kami nagasulog sa among Thanksgiving sa imong buluhaton Ginoo ning dapit Lord kami among pag-ampo Ginoo, padayon ka magkauban ka na Ginoo. Yes, Kaya wala kami mahimo sa among kaugalingon Lord God kung wala ikaw sa among kinabuhi. Lord, ikaw Ginoo ang among madayaw, ikaw Ginoo ang masimba, ikaw Ginoo ang among madayig. Kaya wala kami mahimo sa among kaugalingon kundi ikaw Ginoo among masidunggan sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ning adlaw, ikaw kadalayan Ginoo mag-bless Ginoo bisan pa Lord God. Hallelujah. Anoint Ginoo ang paggamiton sa mga awit Lord God. Ikaw Ginoo among malipay ning adlaw ning oras sa Ginoo sa among kinabuhi bisan po Lord God. Sa magadala sa imong mensahe ikaw karay magapanalangin sa iyang kinabuhi sa among pastor Ginoo Pastor Dom. Hallelujah, ikaw padayon mag-bless sa iyang kinabuhi bisan gipakanamo Ginoo ikaw padayon mag-auban kanamo sa among kinabuhi Lord God kay ikaw man ang Dios nga among manulawas. Laygon ka sa walay katapusan. Our thanksgiving and victories belong to you in the name of our Lord. Pwede ka makawag ang Man, okay. Hallelujah. dahil ang kuman ninyo at ang bisabutan sa naghigat ita magtugay pamilya ang mag-awit sini atunahon usa pagtawag
pamilya ko guys. Una. Pasunod ka ha. Okay, family. Uy! Amen. Like sa naman eh. Oh. Sa